এডিসি নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার আগেই রাজনৈতিক সন্ত্রাস যেন পিছু ছাড়ছে না এডিসিতে। আরও একবার তিপ্রামথার নেতার বাড়িতে বোমা নিক্ষেপের ঘটনা। এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে জম্পুইজলা এলাকায়। এডিসি নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার আগেই একের পর এক রাজনৈতিক সন্ত্রাসের খবর উঠে আসছে এডিসি থেকে। প্রশাসন কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না এই ঘটনাগুলি। তিপ্রামথা দলের জম্পুইজলা ব্লক সভাপতি অর্জুন দেববর্মার বাড়িতে গতকাল গভীর রাতে বোমা নিক্ষেপের অভিযোগ উঠে আসে। বুধবার সকালে খবর পেয়ে জম্পুইজলা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক স্নেহাশিস কুমার দেব, জম্পুইজলা থানার ওসি মৃণাল কান্তি রিয়াং, সেকেন্ড ওসি শান্তনু দেববর্মা ছুটে যান। তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে যায় গোটা এলাকায়। তিপ্রামথার নেতার বাড়িতে বোমা নিক্ষেপের ঘটনায় রাজনৈতিক সন্ত্রাসের মোড় দেখছে এবং তদন্ত শুরু হবে। ইতিমধ্যে এডিসি নির্বাচনের ঘোষণা হতে অনেক দিন বাকি, কিন্তু তারই আগে রাজনৈতিক সন্ত্রাস ছড়িয়ে পড়ছে গোটা এডিসি এলাকায়। কখনো শাসক বিজেপি, আবার কখনো শাসক মথা। একে অপরের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক সন্ত্রাসের অভিযোগ লেগেই রয়েছে। নিয়ন্ত্রণ করতে পারছে না পুলিশ। ব্যুরো রিপোর্ট, সোশ্যাল বাংলা। আচ্ছা স্যার, পার্টি ভাই কি সাগরে স্যার ang tuigo saman ang tini kisa thuman ko saman to sa sata bapu natar saitam to tamane engge brush tor sobata khaibai ya konoi kisa ulo khani chian dai asu to jongpon ke ani bagina ulo sopoika ke ango phongasi jire prothabi jongpon ke o gana poriskar hayano aisa kiting haino engke angabo hadu puthai sini tokta engke abo yathek bai kisa khalari o jabra phasing tanita অবো চারবা বড় থামিনি জায়গারবা হাইকে তুই কাম্পায় এনকে বনাই মানে তামসাম বামবুসা অবো তাম দুদা হাই গাংখা আমনে এনকে থাদুক বথাইবা আটা ফল লক্ষ্যমান না নাইদি এনকে বাবু ইয়া থাকবাই থালারি নাইকা নাইমা ইয়া গলো ব নাইমানি সন্দেহ জাখানকে ইয়া গতি নাইপুরকে রেজা হাই আরে আফর খলো নাইপুরসে সাইমারে বিসিং পিন জানলিতা বি জাম্পের ওই অবা বুমসিবলা गाव समय पुलिस ने इनफॉर्म करके ना वो लोग पुलिस होगा पुलिस फाइनाल या पुलिस वो इन्वेस्टिगेशन खाएगा नाइमन बर हुआ आओ अब बुम लेंगे नॉर्मल गाव दे रॉन्ग खाए इनके जंग तो प्रोफाइल साइने अब तांगे हम हो कोचर होगा समय गनो टाइम कोचर होगा ए सारा तब कोने नोटे हम पे है हमने दिखालो ना तार कोने के पुलिस रो ए बाल्टी वो तीन जगह में बाल्टी वो तीन ने वो लेंगे बर भी जगह नहीं थे रेस्क्यू कर खालांगा yang tahu sana musungo, banyak musungo. Mia BJP ni, ऐसे पेपर जला जोड़ने करो बाइक रैली तो। इनका बाइक रैली हम तो जगह जंपुई थी गुरी थंका को। इनके बड़ों राजनीतिक लाइन तंगमान तो बड़ों फ्लाइट हम तो नहीं है। इनके जानी हमजंग तो जो न जानी जाते हैं। संगनायो एरिया नो पीसफुल के पंक्तुर होने नहीं जाने चंग। थानाई छात्री को वो पीसफुल रैली जंपुइजला खाइका एर सिगां जों आं मिटिं खाइ दं माने सोनामुरि पाराव अ गानाबो बुम बिजाखा एरपरे आईटी जेल गानाबो रिजाखा बुम इनके बाजार जंपुइ बाजार गानाबो रिजाखा इनके आर नगो बसमे फाइ रिथांका बो साइने आं तिप्रामथा प्रेसिडेंट खाइ दं बा तिप्रामथा पार्टीनि खरसा वारियर्स ने आनो जे सकमान नाइमान आवो दे बंग प्लेनिंग साइने का या बां बावनो साना मुजों आंहाय खरसा तिप्रामथानि जे वारियर्स न जुदि नंसगम के हजार तिप्रामथा वारियर्स आसने लाख बुबागाना जरा दिना बागे खाइने आम बागाइना जत एरिया ने दाखो जरा संत ताबुक आं वान समान व्यक्तिगत अब पलिटिकल बरक तालांग हंगे तो अब बीजेपी नि जरा सापोर्टार आश्रित जे दुष्कृति खाइने बरनि निश्चय सामुदांग इनके आं पुलिस ने कमन सागा जे नरक राजनीति नुदन नखरि समस्या बने बागे ल एंड लर्डर थिंगना खाई बीजेपी ने प्रायोरिटी बा मथाना प्रायोरिटी आम हाई जिनिस नाई ये जगह जो तीव्रसा तंगना जरा साधारण नागरिक तंगना जो जरा बरफ काम जो ये वायोलेंस छड़ी काम के तंदान बागैनो पुलिस ने व्यवस्था ना दिने आंगो कौनो सावगा अच्छा सारनि सिमंके सागारि आंनि मुंखे अर्जुन देबबर्मा आं टागाजला 12 टागाजला ब्लक कमिटी प्रेसिडेंट तिप्रामथा पार्टी মতো সংবাদ এখানেই শেষ করছি। পরবর্তী আপডেটস দেখতে চোখ রাখুন সোশ্যাল বাংলার পর্দায়। নমস্কার।